সাদি তিনি যেটা বাস্তব অভিজ্ঞতা जों সাজাক তামো খালাইতং বা जों সাজাक যে সয় যে সব সময় যে কক সাইতং মানে जों সাজাक স্টাডি সেন্টার যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সাম সাকসেসনি বাগै স্টেप नाहा दंगो जे आं सब समय साइतंग डेली क्लास डेली होमवर्क डेली मक टेस्ट अब कन्टिन्यू आसले কক सामानि मते जे अबहाय सामुंदा खालायजा जे কক जेबाबे जे चैनल बा जे कोनो समय কক साव डेली क्लास डेली होमवर्क डेली मक टेस्ट साइतंग रेजिस्ट्रेशन फी सिमी नांगो मान्थलि फी नांगिया टोटाली रेजिस्ट्रेशन फी एकबार दिखाइते कोनो किसु हेडेड करै जदि द आरो बतैसा केबो ना केबो जदि प्रॉब्लम दङ आबो कन्सिडरेशन बोलते एक लगे रिमे फानो विभिन्न इंस्टॉलमेंट खाय माने बिनि सुविधा अनुसारे खाय रिमानो एके मानिया जारा मायरंनि बागै एके आसले अ जे सय কক साइतंमानि आबो नरक जे अभिज्ञता मानमानि ठीक दा ना आसले बेथिक आबो কক আহিनो साजागो ना आसल सयनो अबाहिके न जे কক सामा अनुसारे न खालाइस दंगो नरक की जाबनो सादी वास्तव अभिज्ञता न तांगे हिंकाय 1 तारिख हते पेट 1 पेट 2 एसटीजीटी नि क्लास चलि दंगो बरंनि सटिक दिशा बा सटिक जे কক बा सटिक अंक मानै चिनि बिनि सक्सेस बोलते चिनि जतने सक्सेस अब मानन बागै जों साजा जे स्टेप नाहार तंमानि एकाय जे स्टडी मटेरियल रक जे सिस्टेम काय खायजाक जाते सेटअप नानि आसले नरंनि ताबुक जे बेस ताबुक जे फेब्रुवारि हयते जे चलि तंमानि जे बेस नरक जे अभिज्ञता मानखा आबनो कि जे शेयर खायदि केबने थाने जाते कन्फ्यूज या आबनि बागै थादे कोनो एकजन बाच्चा सर आं किसे साबानो एक्चुअली और जे पुइलान सिमी आं फेब्रुवारि 6 तारिख द 7 तारिख सिमी जয়েন खामानि उल माने जয়েन खामानि परे माने जे नुं बे क्लास खाइ तो तमना अनेक सुरुमुं तो मान खानो के ते आरो सार नुं तो सालचापनो गेप बखाया जोंथि माने गेप ओंगै मानो चिन तरफ থেকে से गेप बुंगो ता चिन प्रॉब्लम रखंगै फेबा नंखाय जे दिनिसिमी स्टार्ट खायवा दिनिसिमी सालचापनो गेप ओं माने आं नुग्या खुदा ताकसा जरातै माहायता सर ठीक আছে एके आसले जे अबहायके स्टाडी खायके जे कोनो कम्पिटिटिव एग्जाम फार्स्ट खायनानि उइक पार्सन पानो आं साइतंगो पसिबल नै आसले अকক सयदा आंनो बा अকক सयदा सर अकगला सयना जे दं बा जे गरुंगै टंहां काय जे कायसा कम्पिटिटिव एग्जाम ले माने तमने कंप्लीट खायो जों तमने जॉब तो माना नहने आं थाखायो बाहाय एगा आं सब समय साइतंगो तांगे हिंका अबत आं खनावै खाया पूरा रिसर्च खायो दीर्घदिन रिसर्च खायमानि परे सिनि गोबां बर' रखनो हेल्प खायनान बागै आं स्टेप नाहार दंगो एगे ताबो आस्ते आस्ते डेभलप नि दिगियो थानानि बागै आं जतननो रिक्वेस्ट जे सयকক हार्ड वर्क खाया नांनाय निनि हार्ड वर्क एवं धैर्य नों निनि जे बेक दंमानि बा क्वालिटी बेक दंमानि आबो इमप्रुव खायसना नांनाय जेदिन अफ द क्वालिटी इमप्रुव बुंगो अब नों सक्सेस नाय नंनाय जे कोनो जॉब नों एचिव खायनान खायना आं सब समय साइतंगो एकाय जे आं साइतंगो डेली क्लास डेली होमवर्क तो कैंडिडेट दो ग्रीनन बागे आं सब समय चाप एके डेली मॉक टेस्ट अब कंटिन्यू चले तंगले कोनो गैपिंग करिबले ना सर कंटिन्यू एकेते कैसे नों सादी रेजिस्ट्रेशन अनेक जन बरक आना कमेन्ट खायो रेजिस्ट्रेशन बतिके खायनाय बाहिके माननाय एके अब नंगरे निनि अभिज्ञता नों बतिके रेजिस्ट्रेशन खायका किजा शेयर खायदिता आं तो सावनो आइबानो नों रेजिस्ट्रेशन खायनानि जे मानलि फिरक आं हाजागिया एकटा फी न हाजागो एके अ फी आसले बेसि दा जे आं परिश्रम खायमान अनुसारे जे मक टेस्ट खायमान अनुसारे आबोनि तुलनामूलक आसले अ फी बेलाय दा गोबां दा ना पसिबिलिटी दा बा बेलाय कम दा निनि अभिज्ञता न सादि
Sir sana thangkai nung je hard work kayo o hard work ni je ni manna ni tong mani oba mas manya ni kolayuta. Aba just মানে borok na help khaina ni bagai si ni angkhawan sobut tei oro bisungo tei nung to waisabai bo sanya mane tam hinai registration just puilawo 3000 rok rikhai bo ungui thangmano ni problem ang khangkai obo hairo gang balai khaina obo ti chaja kha ge itam sasna charo bono ঠিক আছে হামবাই একাই খরকজা নি খুব জং খনাকা টেক টেক খরকজা সাদি जों দিকিন থে খনানাই কারণ খরকজান থেকে ইয়া হ্যাঁ বেলায় বেলায় কে হামবাই বিনি বাস্তব মানে যেটা রিয়েল অভিজ্ঞতা না খুলাসা খাই এক্সপ্রেস খাইরিকা যাতে जों तेबो स्टेप आं तेबो स्टेप नाहनान बागे टारगेट ना हाजा गावबो जाते बास्तब जों तुइ फेलेनि बागे टेक खरकजा सादी sampai saya tengok oseng saja ania apa sini jotonin bagai apa kahameng kangkai sini jotonin kahameng kana ne ang khaklai sir hello sade sir ang mo thai sawan sir sade sir ang mo saja ko ta sir mane ko bisi rang robo ko ya combine osuk thang ta sir gai te pormar robo kaham pormar robo kaham sir গে আং তো আসলে সময় নাই বং কলিয়া তখন আং অনেক মানে মানে অভিজ্ঞতা আমার কথা সানুই পড়ি হয় ঠিক আছে তাবু অবশ্য যেটা চিনি সেকাঙ্গ মাস কাপারনে হইতে 1 তারিখ নে হইতে অলরেডি টেট এসটিজিটি অয় অঙ্ক एग्जाम প্রিপারেশন খাইনে রংনি তলি থাংনাই ক্লাস একা অ মাস মানে 31 তারিখ জরা রেজিস্ট্রেশন তাবুক তলি তঙ্গ 1 তারিখ হইতে কেন অলরেডি স্টারন খাবালনে না স্টার মানে না স্টার আপনি বাকে বরক নং tamok kesar namuson ini real অভিজ্ঞতা বাই বরং tamok kesar namuson তাবুক রেজিস্ট্রেশন চলি তঙ্গ 31 তারিখ জরা আসলে ব সঠিক অঙ্ক লামাওটা বা আসলে বস্তা দেখাইকাই বিনি যে বিনি আসামানি মাদা মানন হাইতে মাতংজা গন কপি যা কেসার তানি বাস্তব অভিজ্ঞতা মানন সারাঙ্ক আবনো যতন সানামুসঙ্গ যে টেট পরীক্ষা নাই রং মানে সারবাইনি করংথুম মানে সারবাই করংখাই মানে আং আসota মানে হিনাই তামকাই সার ফরমাবা কাহামনে আবনো মানে পরিথন সারবাইনি হনে আং থাকাই তা পরিবাইতন নাই ঠিক আছে হামবাই টেক খরকজানি খুবই 5:30 স্যার সাথে aku bukan aku bukan aku. Jadi, no time di me ya, but ini the effort. Aku kerasa ustrin sama nangani. Jadi bukan effort itu yang ustrin nggak pas kalian ibadah, bukan sukses kalian ibadah. Aku bukan masih tangga kayak jodoh, je life achieve kalian mesti dok, ba pun itu jaga kalian mesti dok, borok. Nung kerenggai kahamke class, kahamke guidance. Man khangga ke ba na khangga ke borok mannyai ar khaklayo je borok nai to hamklai borok ngai but nini effort nung je be purungko nung je be note prepare khairu je be nung class khayo chukrubu bising basangne amon bai ke fail ngai mangla oman bansu mutang boisha laso ang ni class ekon khlai meya but je pu khayo aprang kahamkun khlai nargo mai tangke je borok ped ni bagai sabe por nai bahake class khanai bro tension ono tongo sar bor ni bagane obuno to mai je sar bai krungai kaham khlai guide na khanga ke ba ngana ke saun om hatan an masu musa ঠিক আছে বেলায় কে হামবাই নিনি বাস্তব যেটা রিয়েল নং ফুগলা সাখাই বড় রকনি যাতে কনফিউজ ইয়াতই বা जों সাজাগো স্টাডি খাইকাই বা অনেকজন সাইমিয়া বতই বংন ভাই বংন আং খরচ খাই রেজিস্টার খাইনে বতই বংন স্টাডি বা মাদামায়া অনেকজন কনফিউশন তংনাই রেজিস্টার খাইপুরো বরকন যে जों সাই সারাইকাই সানান বাগে অব যে বাস্তব এক্ষেত্রে খরচা सोंनाय কারণ খরচা খরংনি বেয়া নরক তঙ্গ 5:30 তালে দি কনফিউশন যত বরকন আসলে আং যে সঠিক ভাবে স্টাডি খাইয়ে আং তাকলাইনো সাকসেস খাইনানি নাंगौ কিন্তু অন নাंगौ হিন তম বাইয়া নং স্টাডি খাইনানি বাগै
যে গাইড সঠিক গাইড মানखांखाय नोंबो निजे सঠিক स्टाडि खायखांखाय नों अ जे बाबि माने जे एचिव खायनाय माने नों एचिव खायमाननाय एके अबनो केबने थानि कनफ्यूजन यातै जों जे जों साजाकनि बखाक्तिखाय जेता बास्तव अभिज्ञता जे बास्तव मुगनो जों खलकनाय सादे ते खरकसा सार आं सावानो सार माने आं गाइडलाइन्स नों सामान जे नांगौ हनै आम बेलाय नांगौ माने नों जेसेबा माना मुसुंगै दं दि माने जेसेबा न साकिरक जे कोनजा माना मुसुं फान दं दि माने न गाइडलाइन्स खायने गोरों गोरैनि नि लाइफ अमते गोरै के माने नों लामा सिया त सारंगा सारनि नरंगा नों दिल्ली साथे फोरोंगै दं माने परा फोरोंमा लग लगे दिल्ली मोटिवेशन बरो संनो सालबो बात करे माने आं अते हे कोचिं सेंटर नस नुया को आं आगिन सिमि नाइ नायो कोन जाफा माया जेपर न वइ करं फुरन सिमि माने बखरं टेंशन रगो फिरिंग खा आगि के माने बेले परा न वान सो सिमि तंग जाव परि माने एक्शन करे के ओ कोचिं आं जतन बा एकदम बेस्ट संजाव माने जतो स्टूडेंट और हाइना नाउ एमा तंग त सर ঠিক আছে হামबाय एके जों खानाका सराय सराय बिनि जे रियेल गनो